आजिकार भिडियोटी पुणी थे आम आरआई एग्जाम उपरे करने जाऊँ एवं यही भिडियोटी हम पार्ट 5 बा पंचम भाग एवं पंचम भाग में मध्यपरी आग भिडियो गुड़िक जपरी 40 टी क्वेश्चन 4 सेक्शन रु दि जाइथिला 4 सेक्शन माने जियोग्राफी हिस्टोरी पॉलिटिकल साइंस एवं साइंस ये 4 सेक्शन रु 4 सेक्शन रे 10 टी क्वेश्चन ये भिडियो रे आम डिस्कशन करबा ता सहित किसी रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड इनफॉरमेशन यही भिडियो रे प्रत्येक क्वेश्चन रे रही एवं सेगुड़िक आम जितेटा संभव सेगुड़िक डिस्कशन करवा तेणु जो मैंने आरआई एग्जाम रो एक्सपीरियंट केवल जे आरआई एग्जाम रो एक्सपीरियंट सेपरी नुहे ओएसएससी और ट्रिपल एससी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे रो एनटीपीसी प्रत्येक एग्जाम क्वेश्चन गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट ठीक अच्छे तेणु जो मैंने एक्सपीरियंट अटंती नॉन टेक्निकल कैटेगरी रो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दवाई जाऊँगी से निश्चित भाव में भिडियोटी को बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखु ठीक अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगापाई जाऊँ भिडियोटी एवं बहुत नुआ क्वेश्चन अच्छी तेणु खाली जे भाविले हेनी जे क्वेश्चन गुड़िक मुझे जानी एक नंबर क्वेश्चन टी मुझे जानी 2 नंबर टी जानी 3 नंबर भी जानी 4 नंबर भी जानी किंतु एपरी गोटे क्वेश्चन आसो जोटा कि मुझे जानी ना भी हो पारे ठीक है तेणु बिगिनिंग रु न देखिले एंड पर्यंत न देखिले से क्वेश्चन टी रही एवं जदि परीक्षा से क्वेश्चन टी आसी जाए ताहले निश्चित भाव में से अटेम्प्ट करि ना बा से क्वेश्चन टी आंसर टा मोर भूल से समस्त को अनुरोध बिगिनिंग रु एंड पर्यंत देखते कारण गोटे भी क्वेश्चन गोटे ही क्वेश्चन मत पुणी थे 1 ईयर पर्यंत पछे दी पाए ठीक अच्छे बा एग्जाम टी पुणी थे न हो पारे 5-10 वर्ष मध्य ठीक अच्छे हम बोली तो सेमती किसी ग्यारंटी ना वारंटी ना ठीक अच्छे वर्ष को थे कौन सब परीक्षा होना तेणु यही परीक्षा को मो शेष परीक्षा भावी यहाँ मोर लाइफ रो शेष एग्जाम एकेडमिक एग्जाम भावी सहीपरी भाव में प्रिपेरेसन हवा दरकार ठीक अच्छे सो वेलकम बैक टू टॉक विथ चक को पुणी थे आपण स्वागत सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विथ दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड ताले प्रथम क्वेश्चन को आम जा हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारतर राष्ट्रपति ठीक अच्छे निर्वाचित होगापर शपथ पाठ किए कर ठीक अच्छे से शपथ नियंती शपथ पाठ किए कर ठीक अच्छे ऑप्शन गुड़िक देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भितर करेक्ट आंसर होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक अच्छे सुप्रीम कोर्ट रो मुख्य विचारपति शपथ पाठ कर देन सेकेंड क्वेश्चन को जीवा द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारतर प्रथम आईन मंत्री किए थे यहाँ हूँ क्वेश्चन इमेज को देखिकी भी बहुत जन जापे से निश्चित भाव में B.R. आंबेडकर ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर पूरा नाम हूँ B.R. आंबेडकर भीमराव रामजी आंबेडकर से थिले आम देशर प्रथम आईन मंत्री ठीक अच्छे देन थर्ड क्वेश्चन द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया से भाव में स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थे ठीक अच्छे देखिकी भी समस्ते जापे ठीक अच्छे टॉपिकटा ये अवश्य ना यहाँ गोटे से मुझे इमेजटा देखी रियल फेसटा किपरि समस्त को जनवाई बिना टोपी किपरि देखा ठीक अच्छे ऑप्शन गुड़िक देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं चक्रवर्ती राजगोपाल ये गुड़िक हूँ ऑप्शन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ 11 नवेम्बर रे आंसर टी कहवा पूर्व कही रखे 11 नवेम्बर बार्थ एनिवर्सरी जब पड़े से आमर नेशनल एजुकेशन डे बोली आम मानु ठीक अच्छे आउ गोटे बड़ इनफॉरमेशन हूँ जन्म होता मक्कार ठीक अच्छे मक्का तेणु मक्का मदीना जो अच्छी से मक्कार यूएई रे जन्म आ भारत रत्न मिलता 1992 मसीह तेणु ये 3-4 इनफॉरमेशन आमर मौलाना अबुल कलाम आजाद को विषय में जानवर अच्छे ठीक अच्छे तेल कौन कौन मुझे कहली मक्कार जन्म
1992 ମସିହାରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାର୍ଥ ଆନିଭର୍ସରୀ ଯେଉଁଟା 11 ନଭେମ୍ବର, ସେଦିନ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଲ ଅଫିସର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ପଦବୀକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଲ ଅଫିସର ବା ଆଇନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ହିସାବରେ ମନାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଚିଫ୍ ଜାଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଲ ମିନିଷ୍ଟର। ଏ ଭିତରୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ପଦବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ପଦବୀଟି ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଥାଏ ନା ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଏଠି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ 3। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର। Which of the terms were added to the preamble of Indian Constitution by 42nd Amendment Act 1976? ଠିକ୍ ଅଛି। 1976 ମସିହାରେ ଯେଉଁ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନରେ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସୋଭେରିନ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକ୍ୟୁଲାର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବୋଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। এই ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ବା ଅପସନ୍ 2, ଅର୍ଥାତ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ୟୁଲାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାଜବାଦ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ୟୁଲାର ମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, এই ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ 6 ନମ୍ବର। Which part of the Indian Constitution is called the heart and soul of the Constitution? ଠିକ୍ ଅଛି। ହାର୍ଟ ଏବଂ ସୋଲ୍। ହାର୍ଟ ମାନେ ତ ହୃଦୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସୋଲ୍ ମାନେ ଆତ୍ମା। କାହାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ, ନା ଡାଇରେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଏବଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, କାରଣ ତାକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରିକି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ 7 ଯିବା। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ୍ରେସେସ୍ ହିଜ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ଟୁ ଦ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ରିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ଦେବେ? এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। এই ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ପଦବୀଟି ଅଛି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଲେଟର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେନ୍ 8। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଲେଡି ରାଜ୍ୟପାଳ, ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଆମ ଦେଶର? এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ଏଇଟା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୁରୁଣା ନାମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ 1925 ମସିହାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କିଏ, ଯିଏକି ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପିତା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଅପସନ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା। ଭୀମରାଓ ରାମଜୀ ଆମ୍ବେଦକର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 10 ନମ୍ବର। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ ଫର୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲୋକସଭା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୋକସଭାରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତୋଟି ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି? ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାୟ ସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭାଗ କରେକ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ କେତୋଟି ସିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି? এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, 84ଟି ସିଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ଦେନ୍ 11।
among the following states which one has adopted the neem tree as the state tree ঠিক ଅଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗଛ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରି ନ୍ୟାସନାଲ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ନିମ୍ ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ଏବଂ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରି ହେଉଛି ନିମ୍ ଗଛ ଦେନ୍ 12 Terrigenous deposits are found in which of the following? Terrigenous deposit माने कौन प्रथम आम जाना ठीक अच्छे नदी द्वारा जो पत्थर बा बाली बा माटी समुद्र भितर को पशि जाए से गुड़ी को कह जाए टेरिजेनियस डिपोजिट्स ठीक अच्छे रॉक पार्टिकल हो कि माटी हो सॉइल हो originates from the land transported to the into the sea भाया रिवर ताकू कह जाए टेरिजेनियस डिपोजिट्स ठीक अच्छे तो बर्तमान क्वेश्चन हूँ कौटी देखा ना निश्चित भाव में समुद्र कूल देखा ठीक अच्छे समुद्र भितर को जावाक प्रथम आम कूल रही तापर देखिए समुद्र भितर को जीव तेणु लैंड पाखे जो जगह थाए ठीक अच्छे यहाँ को कह जाए कॉन्टिनेंटल सेल्फ ये गोटे एनोटेशन दिखाई देखिए ठीक अच्छे नदीटा एमती जो बहुची तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ रे आम देखापी पाइबा यही टाइप डिपोजिट तेणु ऑप्शन हूँ कॉन्टिनेंटल सेल्फ एवं स्लोप स्लोप माने ये जो तलटा जिते मटीटा एमती गला तापर स्लोप हो गला यही जगह देखापी पाए यही जगह देखापी पाइबा ठीक है देन 13 फाराक्का बैरेज इज ए मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री फाराक्का बैरेज गंगा नदी अच्छी समस्ते प्राय जानते ठीक अच्छे मालदा टाउन टी आम वेस्ट बेंगल अच्छी तो से फाराक्का बैरेज पानी को लेकिन डिस्प्यूट रही आम देश मध्य अन्य केउ देश मध्य समस्ते प्राय जानी गंगा नदी से फाराक्का बैरेज रु टे तलू जावापर डाउन स्ट्रीम ठीक अच्छे बांग्लादेश मध्य को पशि जाए ठीक अच्छे पद्मा नदी नाम तेणु निश्चित भाव में ये आंसर हम कौन ना ऑप्शन 3 बांग्लादेश यदि तार मैप भी गोटे देखिपे ठीक अच्छे फाराक्का बैरेज कौ जगार अवस्थित ना यहाँ हूँ भारत मानचित्र और रेड कलरटा हूँ वेस्ट बेंगल और से वेस्ट बेंगल यही जगार हूँ फाराक्का बैरेज ठीक अच्छे देन आम 14 को जा व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड पृथ्वीर सबुठारु बड़ मरुभूमि कौटा आम साधारणतः मरुभूमि कहले बुझू जे बाली रे भर्ती थी कौन गछ हो से टाइप जगह को मरुभूमि बोली भावी था किंतु प्रकृत में गछलता जो जगार हो न थाए ताको आम मरुभूमि कहीपर जमी हिमालय किसी तिब्बत सॉरी लद्दाख लेह एरिया रे आम भारत वर्ष से जेहेतु बरफावृत होता है बरफाच्छन्न रहे मैक्सिमम टाइम तेणु से कौन गछलता हो न था तेणु सेटा भी गोटे प्रकार मरुभूमि एवं जो बरफ द्वारा ढांकी होता है लैंड सेठी आम मरुभूमि बोली कहूँ तेणु डेजर्ट माने नुहे जे खाली बाली थी तेणु पृथ्वीर सबुठू बड़ डेजर्ट ये भितर कौटा ठीक अच्छे अंटार्कटिका डेजर्ट तेणु ऑप्शन 3 हूँ करेक्ट आंसर ठीक अच्छे आउ सैंड वाला जो डेजर्ट कथा कहवा ताले सबुठू बड़ डेजर्ट हूँ सहारा डेजर्ट ठीक अच्छे देन 15 व्हिच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड ताले यही क्वेश्चन टा मु आगटे एक्सप्लेन करी कोल्ड डेजर्ट माने ठंडा जगह तेणु कोल्ड जगार गछपत्र हुए ना तो ये ताले करेक्ट आंसर हूँ कौटा हम युड़िक ऑप्शन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ अंटार्कटिका डेजर्ट यहाँ हूँ पृथ्वीर सबुठ बड़ कोल्ड डेजर्ट आ सहारा हूँ हट डेजर्ट रे सबुठ बड़ हूँ सहारा डेजर्ट देन 16 व्हिच इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलार सिस्टम ठीक अच्छे आमर सौर परिवार रे सबुठ बड़ सैटेलाइट उपग्रह कौटा युड़िक हूँ ऑप्शन ये भितर करेक्ट आंसर हूँ जा पूर्व आम आगे जाना जे जुपिटर 95टी सैटेलाइट अच्छे माने उपग्रह अच्छे बा मून अच्छे ठीक अच्छे से भितर गोटे हूँ लो गोटे हूँ यूरोपा गोटे हूँ जिनमेट एवं कैलिस्टो एमती 3-4टार नाम मुझे कहली तो से भितर सबुठ बड़ हूँ जिनमेट ऑप्शन 2 हूँ करेक्ट आंसर ठीक अच्छे देन 17
which is the smallest satellite of our solar system? ସେହିପରି ଆମର ସୌର ପରିବାରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅଛି ବା ମୁନ୍ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କେଉଁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟା ଉପଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେମସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫବସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା କେଉଁ ଗ୍ରହର ଉପଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ। ତ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡେମସ୍ ବା ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଡାଇମସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ସୌର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଉପଗ୍ରହ ତା ନାମ ହେଉଛି ଡାଇମସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ସେ ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରହ ନା ୟାର ଡାଇମିଟରଟା ହେଉଛି 11 କିଲୋମିଟର এইଠୁ ଏତିକି ମାତ୍ର 11 କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ଦେନ୍ 18 ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କାହାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ କାରଣ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେହେତୁ ସେଠି ଥାଏ ତେଣୁ ତାର ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁରାନ୍ସଟା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ୟୁରାନ୍ସ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 1 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ ତା'ର ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ସେ ଏବଜର୍ଭ କରିନିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ସେଇଟା ଏବଜର୍ଭ କରିନିଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରୀନିଶ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଟିଚ୍ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ଦେନ୍ 19 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହଟ୍ ଡେଜର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବିସ୍ତାର ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍କୁ ଯିବା ସାହାରା ଡେଜର୍ଟ। ଦେନ୍ 20 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେଜର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଏଠି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପେଚ୍ ଅଛି ସେଡ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଡେଜର୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡେଜର୍ଟ ଏବଂ ତାର କିଛି ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଭାରତବର୍ଷ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ନାମ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଥର୍ଡ ଡେଜର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 21 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଚୁମ୍ବକ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ଓର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ORE ଧାତବ ପିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ତଳୁ ମିଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇରନ୍ର ହେମାଟାଇଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଳେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁ ଆଇରନ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଚୁମ୍ବକ ଗୁଣ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟନିଂ ହୁଏ ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାସ୍ କଲା ଫଳରେ ସେ ଲୁହାଟା ଚୁମ୍ବକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ 22 ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଜାଇନିଂ ଅଫ୍ ସିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସବମେରିନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାହାଜ ତିଆରି କଲାବେଳେ ବା ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ତିଆରି କଲାବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ସବୁ ତିଆରି କରେ। এটা ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଉନି। ଏଠି ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି କାର୍ଟୁନ୍ ଇମେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ନ ବୁଡ଼ିକି ଭାସିଲେ ସେ ବାଥଟବ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ବୁଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାସିଲେ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ବାହାରିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପଥର ପକାଇବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ପକାଇବା ତାହେଲେ ପାଣି କିଛି ଉଚ୍ଚା ଉଠିଯିବ ତ ସେଇ ପାଣିଟା ଯେତିକି ସେଇ ପଥରଟି ଡିସପ୍ଲେସ୍ କଲା ପଥରଟି ଯେତିକି ପାଣିକୁ ବାହାର କରିପାରିଲା ବା ଉଠେଇକି ରଖିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ସେଇ ପାଣିର ଓଜନ ଯଦି ସେଇ ଗୁଡ଼ିର ଓଜନଠୁ ବେଶୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଜିନିଷଟି ଭାସିବ ଅନ୍ୟଥା ସେଟା ବୁଡ଼ିଯିବ। এইଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିପ୍ ତିଆରି ଏବଂ ସାବମେରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍
23 which type of waves are used in sonography sonography माने अल्ट्रासाउंड मध्य ताको कहा जाए अल्ट्रासोनोग्राफी मध्य कहा जाए तेणु सोनोग्राफी रो दुईटा अलगा नाम अछि ठीक अछि सोनोग्राफी रो अलगा दुईटी नाम अछि गोटा अछि अल्ट्रासाउंड एवं अल्ट्रासोनोग्राफी तो केउ वेब यूज करा जाए एगुडी को ऑप्शन ए भितर करेक्ट आंसर अछि अल्ट्रासोनिक वेब यूज करा जाए फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी एटी देखि पड़थि गोटे इमेज भी दिया अछि जन डॉक्टर ठीक अछि गोटे लेडी को प्रेग्नेंट लेडी को अल्ट्रासाउंड करूछन्ति एवं तांको भितरे यूटेरस भितरे थिबा दृश्य को से देखौछन्ति ठीक अछि देन 24 who gave the first experimental value of universal gravitational constant g ग्रेविटेशनल फोर्स जो पृथ्वी टाणुची ठीक अछि ताके कैपिटल जी मध्य कहा जाए कैपिटल जी रो वैल्यूटा प्रथमे किए देइथिले ठीक अछि आइजैक न्यूटन गैलीलियो केवेंडिश केप्लर 1798 मसीह टॉर्सन बैलेंस को यूज करी निश्चित भाव में जानवा दरकार टॉर्सन बैलेंस को यूज करी से एक्सपेरिमेंट करथिले ताको बिग जी नाम देथिले बिग जी जी माने ग्रेविटेशनल फोर्स एवं तार वैल्यू से बाहर करथिले 6.673 into 10 to the power 2 minus 11 एवं तार वैल्यूटा से निर्धारण करथिले एटी जो लेखा है तले देखि पड़थिबे समस्ते एटा होची सेही वैल्यू जो वैल्यूटा की जी रो वैल्यू बा बिग जी रो वैल्यू ठीक अछि एटा तांकर इमेज मध्ये दिया अछि तांकर नाम होची केवेंडिश ऑप्शन 3 होची करेक्ट आंसर देन हमें 25 पिलवा व्हाई डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम ए स्फेरिकल शेप कोन पई ठीक अछि गोटे लिक्विड ड्रॉप पानी रो बुंदा स्फेरिकल शेप बा गोलक आकार धारण करे कहीं ना से सब बेले चाहे प्रत्येक लोक अल्प जगार रहा ठीक अच्छे जदि से पानी बुंदाटा एमती रही बेसी जगह नौ किंतु जदि स्फेरिकल शेप हो जाए ताले अल्प जगार से स्थित हो पार रही पार्टा को कौन कह जाए साइंस रे ताकू कौन नाम दिया टू रिड्यूस प्रेशर टू मिनिमाइज सरफेस एरिया टू मिनिमाइज सरफेस टेंशन ड्यू टू ग्रेविटी ए भितर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 सरफेस टेंशन को कमेइबा पई ठीक अछि पानी बुंदा स्फेरिकल शेप नहीं था देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को दिबा 26 व्हिच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर हमें समस्ते जानू मर्क्यूरी होची गोटे मेटल जे कि रूम टेम्परेचर रे लिक्विड स्टेट रे थाए तरल अवस्था रे थाए किंतु आउ किछि मेटल अछंती जो माने स्लाइटली जदि रूम टेम्परेचर अधिका होंतु रूम टेम्परेचर रे तांको हमें सॉलिड स्टेट रे देखिबा पई पाइबा किंतु जस्ट टिके जदि हमें बढ़ई दो अल्प टिके ताले सेमाने मध्य लिक्विड स्टेट को आसी जाते ठीक अछि गैलियम फ्रांसियम सीजियम एवं ऑप्शन 1 होची बी सी डी तेणु ये करेक्ट आंसर होची बी सी एवं डी ऑप्शन 1 होची करेक्ट ठीक अछि तेणु गैलियम फ्रांसियम एवं सीजियम एमाने मध्य तरल अवस्था को चली जाती यदि रूम टेम्परेचर रु अल्प खाली अल्प मात्रा रे हमें टेम्परेचर बढ़े दो देन 27 व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए नेल पॉलिश रिमूवर ठीक अछि नख रे जो नेल पॉलिश झियो पिला माने सब लगांती महिला माने लगांती ताको रिमूव करबा पई केउ कंपाउंड यूज करा जाय एगुडी को ऑप्शन ए भितरु करेक्ट आंसर होची एसीटोन ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर ठीक अछि देन हमें 28 को दिया द कटिंग ऑन नॉन स्टिक कुकवेयर इज मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ठीक अछि भितरु करेक्ट आंसर कोडा पीवीसी टेफ्लॉन बेकेलाइट नाइलॉन आउ नॉन स्टिक कुकवेयर माने एगुडी को देख पड़तो गोटे कटिंग दिया हिता सेठी ठीक अछि कोनसी जिंस भाजिला बेले जेमती लागि जाय करे रे सेटा लागे तेनु ता नाम होची नॉन स्टिक ठीक अछि तो ए भितरे करेक्ट आंसर होची टेफ्लॉन जार की केमिकल नाम होची पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइल इथिलीन पॉलीटेट्रा ठीक अछि फ्लोरोइथिलीन आ सेटा को टेफ्लॉन मध्ये कहया ताले ऑप्शन 2 होची करेक्ट आंसर देन 29 व्हिच गैसेस आर यूज्ड बाय सी डाइवर्स
फॉर अंडर वाटर ब्रेथिंग पानी भितर जो डाइवर्स मान गोताखर जो कहुए हिंदी में ठीक अच्छे यदि देखिपे गोटे इमेज भी दिखाई गोटे सिलिंडर नहीं से पानी भितर पशुंट तो से सिलिंडर रे क्यों गैस थाए यहाँ हूँ क्वेश्चन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर्गन एवं ABC ए भितर करेक्ट आंसर जब आम कह प्रथम आम जाना जे हेलियक्स बोली गोटे गैस अच्छी हीलियम एवं ऑक्सीजन रो मिश्रण देन नाइट्रक्स गोटे अच्छे नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन ठीक अच्छे आउ हाइड्रक्स गोटे अच्छे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन किंतु विभिन्न विभिन्न अवस्था विभिन्न प्रकार गैस यूज करा जाए ठीक अच्छे सबुठारु डीप को जदि जीव जड़े 300 मीटर रु पारे जीव 300 मीटर जदि पानी तल को जीवा ताले सेठी हीलियम आउ ऑक्सीजन काम करिवो नाही सेही केस रे हाइड्रक्स यूज करा जाए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन ठीक अच्छे आ 130 फुट मध्य को जदि जीवा मात्र 130 फुट भीतर को जदि आम पानी रे जीवा पई चाहिबा ताले आम नाइट्रक्स नवा पई पड़ो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन रो गोटे मिश्रण आ बाकी जनरल केस रे हेलियक्स यूज करा जाए हीलियम एवं ऑक्सीजन ठीक अच्छे तेणु ये करेक्ट आंसर की A, B एवं C तीनोटी जाक गैस को यूज करा जाए केवल यूज करा जाए जदि ऑप्शन डी रे थिबा गैस हो ठीक अच्छे देन 30 फ्यूज वेयर इज मेड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्यूज वेयर माने बुझी पारथो समस्ते घरे इलेक्ट्रिक उपकरण रे जदि जो किटकाट बोली आम देसी भाषा कहू एवं ये इलेक्ट्रोनिक सर्किट बोर्ड रे गोटे फ्यूज इमेज अच्छी ठीक है इनभर्टर देखापी पाइबा विभिन्न जगार सब यूज हुए तो ता मध्य जो तारटा फ्यूज वेयर ठीक है ये तारटा क्यों मेटाल तो युड़ी कौन ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन 2 सीसा एवं टीण लीड एवं टीन रु तैयारी फ्यूज वेयर ठीक है देन आम 31 को जावा हु इज द एक्सकावेटर ऑफ हरप्पा साइट ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हरप्पा अच्छी से हरप्पा को क्यों प्रत्नतत्वविद खोलिकी आविष्कार करते इमेज दिखाई देखिए ठीक अच्छे दयाराम साहनी राखाल दास बनर्जी मैक्री एवं B.K. थप्पड़ ए भितर करेक्ट आंसर दयाराम साहनी प्रथम से 1920 मसीह से एक्सकावेट करते हरप्पा को किंतु ता आगु जड़े इंग्रेज ब्रीफली से एक्सकावेट करते ठीक अच्छे 1872-73 तेणु प्रथमे जदि कहीं आविष्कार करके एक्सकावेट करते यहाँ भी क्वेश्चन आसपे से जड़े इंग्रेज थे नाम होती सर अलेक्जेंडर कनिंगहाम से 1872-73 एक्सकावेट करते पुणी थे 1920 मसीह कंप्लीट एक्सकावेशन है क्या द्वारा ना दयाराम साहनी द्वारा ठीक है देन 32 हु एमंग द फॉलोइंग बिल्ट द गोमातेश्वर स्टैच्यू एट श्रवण बेलागला ठीक है श्रवण बेलागला रे जो गोटे गोमातेश्वर स्टैच्यू अच्छी देखिपे ठीक है यहाँ सबुठ उच्च थिला जिते पर्यंत सरदार पटेल प्रतिमूर्ति हो नाला से पर्यंत आम सबुठ उच्चरे उच्चा स्टैच्यू थिला गोमातेश्वर तो ये बर्तमान गोमातेश्वर किए थे कहार से प्रतिमूर्ति प्रथम जाना जैन मान जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव बा ऋषभनाथ तांकर पुओ थिले बाहुबली से बाहुबली यहाँ हूँ प्रतिमूर्ति जैन टेक्स्ट कहे जे तांकर ऋषभदेव 100 पुओ थे से भितर 2 जन पुओं नाम जनक नाम थिला भरत आउ जनक नाम थिला हूँ बाहुबली एवं तांकर 100 पुओ जो 98 पुओ थिले से 98 पुओ तांकर छोट छोट राज्य को भरत को प्रदान करते ठीक है एवं भरत को से राजा करते अयोध्यार एवं बाहुबली को राजा करते अस्माका रिजियन बोली गोटे जगह अच्छी साउथ इंडिया रे सेठी राजधानी कर तो से बाहुबली जेहेतु मंक हो गले सन्यासी हो गले तेणु तांकरी प्रतिमूर्ति ये स्थापित होती श्रवण बेलागला कर्णाटक श्रवण बेलागला विंध्यगिरी रे अवस्थित गोमातेश्वर टेम्पल ठीक है देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए करते किए यहाँ हूँ क्वेश्चन ऑप्शन गुड़िक दिखाई देखिपे जड़े मंत्री चामुंडा राय
ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ମୂଳ ବା ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ এই ଗୋମାତେଶ୍ୱର statue. Then 33. The fourth Buddhist council was held at which of the following place? ঠিক আছে বুদ্ধিଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବରଟା ଯେଉଁଟା ସେଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବସୁମିତ୍ର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ତରୀ ଏଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା। এই ତିନୋଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ତରୀ ଏଡ଼ିରେ କନିଷ୍କ ରାଜା ଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସେ ମିଟ୍ର ବସୁମିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳବଣ, ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସକାରମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଓର ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ତ ସେ କୁଣ୍ଡଳବଣରେ ପ୍ରଥମ ନା ଚତୁର୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ 34. Which one of the following works deal with the history of Kashmir? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁ ବହିରେ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୌଡ଼ବାହ ନା ହର୍ଷଚରିତ, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ। এই ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କାଲହାନାଙ୍କ ଲିଖିତ, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଖକ ଥିଲେ କାଲହାନା। ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ତ ମିଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦେଇଛି। କାଲହାନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେଇ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠିକି କାଶ୍ମୀରର ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ, ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ, ରାଜନୈତିକ କଣ୍ଡିସନ୍ ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବହିଟି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଥମ ଲେଖିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଇତିହାସକାର ଆମ ଦେଶର। ଏବଂ ସେ ଜଣେ କୋର୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟସିଂହଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ସେ କବି ରାଜକବି ଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବହିଟିର ନାମ ହେଉଛି ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି। କାହାର କୋର୍ଟରେ ସେ କବି ଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସକାର ଭାରତବର୍ଷର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସେଇ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ କାହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ନା କାଶ୍ମୀରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠି ରାଜାମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି କେମିତି ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଦେନ୍ 35. କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ରିଭର୍ସ? କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀର ମଝିରେ ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା? এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। এই ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ପେଜ୍ଟା। ତେଣୁ ଏଠି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀ এই ଦୁଇଟି ନଦୀର ମଝିରେ ଠିକ୍ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 2 ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 35. Which ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଡାଏଡ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଚୌଗାନ? ଚୌଗାନ ମାନେ ହେଉଛି ପୋଲ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟ ବା ଗେମ୍ ଖେଳାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଚୌଗାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ସେତେବେଳେ ସୁଲତାନମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଚୌଗାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁତବ ମିନାର, ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିଥିବା ଇମେଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ନୁହେଁ ଯଦିଓ, ସେ ହିଁ ଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ରାଟ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଖେଳ ଖେଳିବା ସମୟରେ। ଏବଂ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଯିଏକି ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାକର ବଂଶ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ସେ ହିଁ ଏହି ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ 37. ଦ ସିଟି ଅଫ୍ ଧିଲିକା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ଜାଣୁ, ତାର ପୂର୍ବ ନାମ ଥିଲା ଧିଲିକା, ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? କେଉଁମାନେ ସେଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକା ଠିକ୍ ଅଛି? ଚୌହାନ ବଂଶ, ତୋମାର ବଂଶ, ପାୱାର୍ସ ବଂଶ ଏବଂ ପ୍ରତିହାର ବଂଶ। ଏ ଭିତରୁ ତୋମାର ବଂଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଲକୋଟର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଲକୋଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। এটা বর্তমান ভগ্নাবশেষটা দেখেছি ঠিক আছে। তাঁর নাম ছিল ଅନଙ୍ଗପାଳ ତୋମାର।
1052 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଅନଙ୍ଗପାଳ ତୋମାର ରାଜବଂଶ। ଦେନ୍ 38 ହୁ among the following was the real founder of Aligarh Muslim University? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାର ଇମେଜ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୁସଲିମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ, ସାର୍ ସଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ଏବଂ ସେ ଫାଦର ଥିଲେ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରିର ମଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ, ମୁସଲିମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍ ସଇଦ୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 39 ହୁଇଚ୍ ପାଳ ରୁଲର ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫେମସ୍ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି? ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଳମାନେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଳ ବଂଶର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାଗଲପୁରରେ ଏବଂ ବିହାରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍। ଏ ଭିତରୁ ଧର୍ମପାଳ ଥିଲା ତାଙ୍କ ନାମ। ଏବଂ ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗୋଟେ ରୁଇନ୍ସ ସେଠି ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ମର ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ? ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ସହିତ କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି କିଏ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର। ତାପରେ ପରେ କେଶବ ସେନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ MG ରାନାଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କିଏ? ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ 3 ହେଉଛି ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତେଣୁ এইଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆଜିକାର 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇତିହାସ ଉପରେ 10ଟି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ 10ଟି, ସାଇନ୍ସ ଉପରେ 10ଟି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ 10ଟି। ସର୍ବମୋଟ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ପିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ନୂଆ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗେଦାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। So this was all that I have for today's video. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.